medyo papunta pala kami sa bundok. Yes guys, magte-teleport na lang kami kaya. Kasi mapagod eh. Teleport na lang tayo. Ah. Hey guys, report na tayo. Sige guys, magte-report na lang kami. Bye! Hi guys! Nandito na kami. Malapit na kami guys. Pero hindi pa gano'n. Ayun, doon pa. Pakita nyo. Pakita nyo yung view. Pakita mo. Pero hindi pa ito guys. Dadaan kami sa masukal na daanan. Taon. Dito kami nag-food trip nun guys. Nag-teleport Ano, kasi. kabilang cellphone yun eh. Kasi pinakauna na sa akin. Apo. Tapos ngayon, sa akin naman, di ba? Tingnan mo guys, oh. Pababa. Oh my God, yung daanan. Yung guys, oh. Sila Rihanna guys, kasama namin nun. Kaso, umalis na sila, yung best friend namin. Di ba best friend natin? Best friend namin yun. Eh, ikaw, pinsan mo naman yun eh. Pero pinsan ko siya. Pinsan ko siya, pero best friend kami, di ba? Pasukan na daan. Oh my God, grabe yung daanan. Pag ganun siya guys, so tabingo. Malalaglag ka talaga dun sa bangin.